Kaikki hyvin. Hyvä. Kaikki hyvin. Ihanaa. Joo. Maria näyttää peukkua. Nyt on painettu live, mutta se ei vielä ihan ole hetken. Moi kaikki! Täällä me ollaan Studio Marhabanissa Kalevan kirkolla Tampereella. Tervetuloa mukaan! Tänään me puhutaan ihanalla studioporukalla, mitä ihmisessä tapahtuu, kun ihminen ikääntyy, vanhenee. We talk about today about what's happening when we are aging and get more age and when we become senior citizens. That's our topic today. Ja minä olen siis Päivi ja kuka sinä olet? Minä olen Helka, tuosta läheltä. Helka on marhabanilaisia. Kyllä, minulla on täällä monia tuttuja pitkältä aikaa. Tervetuloa Helka. Kiitos. Kuka sinä olet? Minä olen Nora, eläkeläinen. Minä tulen Marhabasta. Ensimmäinen kerta. Aivan mahtavaa. Tervetuloa Nora. Kiitos samoin. Nora on uusi marhabanilainen. Joo. Ihana saada sinut mukaan. Tervetuloa. Kiitos. Kuka sinä olet? Minä olen Raad, irakilainen. Ja minun Amri. Minä olen 32. Tervetuloa Raad. Kiitos. Ihanaa, että olet mukana. Kiitos. Ja Raad kertoi, että Raad on täyttänyt 72 vuotta. Onneksi olkoon. Hienoa, että olet mukana. Joo. Kuka sinä olet? Minä olen Mohis. I'm somebody you know me. Ihan mahtavaa. Muhis on mukana tänään. Muhis on ollut marhabanilainen tosi pitkän aikaa. Joo. Ja monelle tuttu. Kyllä. Kun ihminen on pieni, niin silloin on lapsi. Puhutaan, että on lapsuus. Lapsi kasvaa, vauva, pieni lapsi, koululainen. Kun menee kouluun, niin on koululainen. Sitten tulee nuori ihminen. Nuori. So teenager, child, teenager. Ja puhutaan nuoruudesta. Lapsuus, nuoruus, youth. When you are young and we talk about the young adults in Finland. So maybe young people is between, if the child who is until about 15 years, ehkä 15 ikävuoteen asti, ja sitten alkaa nuoruus, niin Suomessa on 30. Eikö vain? Noin 30-vuotiaat ovat nuoria aikuisia. About 30 years old are young adults. Sitten olet aikuinen, adult, aikuinen. Sitten tulee upea kohta, lapsuuden ja ikäihmisen välissä on keski-ikä. So mid-age, keski-ikä. Se on hienoa elämän aikaa. To be the mid-age person, it's a nice time. Yes. Ja sitten siirrytään keski-iän jälkeen. Ei ehkä heti vanhuuteen, mutta ihmisessä tapahtuu kasvua ja ikääntymistä. So we are aging and getting, many kind of new things after mid-age. Uudenlaisia asioita. Suomessa puhutaan senioreista,
senior citizens. Miten sä haluat, Helka, että sinua kutsutaan? No, senior-sana on aika uusi käsite. Ikä, ihminen, eläkeläinen. Minusta se on ihan kunnioitettava sana. Tietysti minua määrittelee, että olen vaikka isoäiti, grandmother. Tietää, että on vähän jo ikää. Mutta en vielä koe, olen 69, I'm 69, soon 70, mutta en koe itseäni sillä toisin vanha. Ja mielestäni jossain esimerkiksi vanhustutkijat sanovat, että sanotaan nyt, että kun alkaa olla 85, niin voisi ajatella, että sitten alkaisi olla jo vanha, mutta pääasia on, miten kokee itsensä. Hyvä. Joo. Eli tutkijat sanovat, että about the researchers say that about 85 they define that the person is old. Joo. Mutta Helka sanoi, että sisäinen tunnelma ratkaisee. Ja miten Irakissa kutsutaan vanhoja ikäihmisiä? How they call in Iraq people who are older and aged? What kind of word? Because Helka said that what is the word what shows respect for the elderly persons? So how do you call people in Iraq? Actually, it depends on the person himself, because if he was employed in some of the offices, he will take his salary as a retired, and he will continue his life as a normal. Maybe he's going to a coffee shop or to walking somewhere or to stay at home to help his wife, something like this. Very simple things. But the other people, let me say, is for his own work. By himself, he's working all of this for when he was child until his latest age. He will continue. There is no rest at all. Even if he feel that he's it's time to stop and that God with him. There is no rule actually. But the employee, there is a rule. After 65 years, he must have a salary to live and to continue his life. Kiitos Raad. Pieni tauko. Nyt minä käännän. Eli Raad kertoo, että Irakissa, jos ihminen on töissä jollekin työnantajalle, joku maksaa sinulle palkkaa, salary, niin yleensä 65 vuotta, 65 about. Silloin ihminen jää eläkkeelle, you get retired. Ja sitten saat eläkettä, you get salary or the retirement money then. Mutta sitten Raad myöskin kertoi, että Irakissa on ihmisiä, jotka pienestä lapsesta asti tekevät töitä itselleen ja itse. And I have heard maybe many words at the same time. It's also possible. Niin ei ole väliä. Sinä voit työskennellä as long as you want. Kyllä. Onko se yleistä? Is it very common that people work for them when they are 70 or 80 years old? Maybe the weather is different there, because all the time is sunny days, and they have full of active and emotion. Maybe for this reason they continuing their life to work until they die. But this is what I have seen. You ask me about how's the rule there. This is the rule, There is nothing 1, 2, 3 you have to do it and then you take your salary. No, this is the rule. It depends on your life, how it's going on. Päivi. Ja onko Marjalle tullut chattiin jotakin? Täällä minä kysyin, että mitä tekin puhuitte, että millä nimellä kutsutaan vanhempia ihmisiä, niin Shakur täällä kommentoi, että hänen maassaan ne ovat Kakachan ja Mamachan. Hei, ja mikä maa on? No Shakur, saanko arvata, saattaa olla Afganistan, minä ajattelen. Joo. Hei, kiitos Shakur.
Ja sitten vielä Makka Adam sanoo, että Sudanissa kutsutaan vanhaa naista habboboba ja vanha mies on kiddo. Sudanissa sanotaan kunnioittavasti kiddo ja miehestä ja vanha nainen Habboba. habboba. Joo. Habboba. Abuba. Joo. Joo. Onko tuttu? Yeah, the grandmother. The grandmother. Okei, joo. Grandmother. Joo. Ja Suomessa Suomessa habboba on isoäiti tai mummo, mummi, mamma on Joo. paljon sanoja eri puolella Suomea. Joo. Ja ne ovat ihan kunnioittavia, samoin pappa, vaari, isoisä, ukki. miehelle, niin yhtä lailla. Joo. Että he ovat kunnioittavia nimiä. Niin. Muhis, miten sinä kutsut vanhoja ihmisiä sinulle, ketä sinä kunnioitat? How do you call in Iraq the elderly people who you respect? How you call them? I have something to my hair story. Last time when I'm in Iraq, I help something in my old man, and I have taxi private for taxi. Yeah. And where I see him, he say, please take it to me Joo. Joo. to another Place. place or something, and I say, okay, welcome, coming. And one time he said to me, please open to radio and open it to music. Joo. And the last time he dancing, and I love it for that time. And he named Hassan. Hassan. Yeah. Eli nyt mä vähän käännän. Muhiksella on Hassan-niminen ystävä, vanha mies Irakissa, joka on pyytänyt apua Muhikselta. Hän on ajanut taksia ja tämä vanha herra on pyytänyt apua, että voisitko viedä minut toiseen paikkaan ja sitten myöskin laittaa musiikkia, ja tämä vanha herra on tanssinut siinä ja näen, että tämä muisto tekee sinut todella onnelliseksi. Kiitos, että jaoit. Kiitos. Raad. Anteeksi. Actually, there is something is very important there in my society. Joo. The family is one unit, so it will give you more energy to keep on working, to keep on, do whatever you need, and you feel you are still young because your family, your mother, your brother, your sister, your daughter, your wife, they are together living in one place. So this one is give you energy, or to give you, it's more age, more whatever, Yeah. to make you feel you are still alive and all the family is with you, because there is a very, very close communication between each other. This is one of the important things in our families there. Kyllä. I'm sorry to say here, there is nothing like this, because the young, when he became 80 years, right, he must leave his family to live alone. Niin. So they are, separated. In this Kyllä. way, maybe he will feel, he's alone, living alone. He must create himself alone. He will do whatever it should be with himself. This maybe it will, give me another, reason to how we are living there. Kyllä. Ja tämä, minkä Raad toi esille, on tosi tärkeä asia. Suomalaisen yhteiskunnan ja perherakenteen ja irakilaisen yhteiskunnan välillä, että Irakissa perhe on iso ja asutaan yhdessä, ja siellä saa myöskin ikäihmiset, seniorit, mummit ja ukit olla mukana, ovat tärkeitä. They are really important part of the family, helping little children and cooking and being the part of the family. Tärkeitä tehtäviä, hoitaa lapsia ja laittaa ruokaa ja olla yhdessä perheessä. Mitä sinä, Helka, ajattelet tästä? Suomessa on erilaista. Minä ajattelen, että kun olin lapsi ja nuori, niin asuin maalla, niin oli aivan tavallista, että asuin vaikka 3 sukupolvea yhdessä ja kaikki auttoivat
toisilleen. Se oli maalla, mutta se on nykyään hyvin harvinaista. So when Helka was little, Yeah. she was living kids and her parents and the grandparents also at the countryside, very common. Milloin se on muuttunut? When has it changed in Finland? Sanoisin, että 70-80-luvulla Joo. alkoi muuttumaan. Mutta nyt minä olen hyvin onnellinen, koska minun poikani perhe ja toisen tyttären perhe asuvat ihan minun kilometrin väliä. Me nähdään monta kertaa viikossa. Olen hyvin onnellinen siitä. So Helka has really happy situation. Helka's son and daughter's families are living like 1 kilometer from her. Not in the same house, but really close in the. We can see each other quite often, many times a week. Yes. Miten sä arvioisit, Helka, että miten se vaikuttaa sinun terveyteen ja hyvinvointiin, että sinä näet sinun perhettä? Nyt tunnen vielä itseni, olen aika terve, ei ole mitään vakavaa. Mutta sitten kun tulen vanhemmaksi, niin varmaan nyt autan heitä ja heidän lapsia ja sitten varmaan he auttavat minua, tai minä tiedän sen, että he auttavat. Niin. Että se tuo turvallisuutta. So it brings safety when you know that you have your family, your children's families close. Now Helka feels that she's still able to help them, but in the future she knows that they will help and support her. Actually, in our society, there is one thing, connect all the family together. Mikä se on? Everyone feel himself that he is responsible upon the others. Joo. So Oh. it make a very close relation. Yeah, for that reason, the family is keep on living together until the end of their life. Because there's love, there's respect, there's all of these things. There is in all over the world. But in my country, I'm talking about my country, it's different. The relation between the family, it will keep on until the last day of their life. Everyone responsible for each other. Toi oli hyvä, mitä Raad sanoi, että kunnioitus ja vastuuntunto ja rakkaus on todella tärkeitä asioita Irakissa, perheessä. Ja se on, että ihmiset sitoutuvat siihen perheeseen koko elämäksi. Se on semmoinen energiaa antava asia ja kyllä. Mitä se chattiin kuuluu? Chattiin kuuluu sellaista, että Ali kertoo, että vanhat ihmiset Lähi-idässä, niin heitä ei kutsuta nimellä, vaan niin kuin Suomessa, vaan toisella tavalla. Esimerkiksi vanhoille ihmisille sanotaan miehille isä ja naisille äiti. So when you are living in the Middle East, you don't call people by their names, but you use, for example, for men you use father, and for ladies you use mom, so you don't call them by your names. This is from the respect. Kiitos Joo. Ali. Joo, ja sama opettaja sanotaan niin kuin opettajaksi, ei sanota etunimellä, että koulussakin tämä sama asia, so same in the school, so you don't say by the name, but the teacher you call teacher. And Shakurilta terveisiä, puhut hyvin englantia, Päivi. Kiitos. Kiitos. Hei, anteeksi, kun minä kutsun nyt sinua nimeltä. Onko se ok? Is it okay I call you with the first name? No, it's Should okay. I use something else? It's okay. It's okay. Yeah, it's Okay, kiitos. Even in my country, the friend they are talking with a name directly. Joo. But for the old man is older than you, Yeah. or your mom, or your neighbors. It should be more polite to call them in a nickname maybe. مثلا they call me sometimes Abu Omar. The elder son is Omar, so they call me. They don't like to talk with Isä Omar. my son. The elder son his name is Omar, so they call me Abu Omar, the father of Omar. Okay. Yeah, from the respect, yeah. Joo. But sometimes, actually, I don't like this way. Just call me my name. It doesn't matter for me. Yeah. But it depends.
on your lecture, on your education, on your Ehteraam. yeah, National ehteraam. respect. Respect. Joo. So for that reason, we can see, for example, the grandmother and grandfather, because they live in one house or like one family, they didn't need to go to the vanha because all, as Raad said, everyone responsible for the other until they die. They live together. Se on ihanaa. But here in Finland, because isolated and everyone, for example, the teenager, left the house like 16 or 17 years old and again the same. So the grandmother or grandfather or mother uncle is still alone. So for example, when it become old, they need to go to the vanha to take care. I like this thing because here in Finland they take care. Otetaan Nora, ihan pieni hetki, pieni käännöstauto. Nyt tulee kanssa tärkeä asia. Mutta Nora sanoo sitä, että heidän maassaan niin ei ole tarvetta vanhainkodin. There is no vanhainkoti. No, there is. Joitakin, joo. Mutta ei ole vain joitakin vanhainkoteja, joissa vanhat ihmiset, jos ei ole perhettä, niin voivat olla. Suomessa, koska vanhat ihmiset jäävät yksin, niin sitten mennään vanhainkotiin. Tämä on iso ero. Nora, I'm laughing now because there is something maybe nobody knows. When I sent my father or my mother to these places, it's funny. How can I send my mother to this place and I'm still living? Yeah. No, it's shame on me. Shame on My neighbors, my family, my everything, they will blame me. Why you sent your mother and you are still alive? Shame on you, you know? Yeah. so it's kind of honor. Exactly, Yeah. that is a rule Joo. in our society. Joo. Eli Irakissa on kunniakysymys. On tärkeää, että pitää huolta omista vanhemmista. Se on tuo kunniakysymys ja jos ei tee niin se on iso häpeä koko perheelle ja se on mielenkiintoista. But actually there is exception for that. Very little. But in general, in one house they take care of them, grandmother and grandfather, and this is the system in our country. Joo. Yeah. Todella mielenkiintoista. Nora, oletko sinä käynyt suomalaisessa vanhainkodissa? Yeah. I visited Vanhakoti with my husband many times, especially in Sastamala and Punkalaiden, and so all these take care of the old people, men or women. They take care of them, and all of them more than 80 or 90 years old, and sit on the chair where so they can't walk, can't move, but this is very good thing. I like it because really Finland is the best country for that situation to take care of the people. Yeah, I like it. Joo, odota Helka, mä vähän käännän. Joo. Eli Nora ja Raad ovat vierailleet useasti, monta kertaa, Sastamalassa ja Punkalaitumella vanhainkodissa. Eli Suomessa sana vanhainkoti on paikka, missä asuu jo korkean iän ihmisiä, että 80-90-vuotiaita. Ja Nora sanoo, että se on hieno, hyvä systeemi, että miten ihmiset siellä elävät. Helka, oliko sinulla tähän hyvä? Mietin sitä, että jotkut ihmiset haluavat päästä vanhainkotiin ja sinne jonotetaan. Ja jotkut taas, että haluan asua kotona niin kauan kuin voin. Mutta kun on yksin ja kun vaikka käy monta hoitajaa päivässä, niin se tuntuu niin kuin vaikealta ajatukselta, että kun tuntee ihmisiä. Ja aikaisemmin vanhainkoti, silloin kun minä olin nuori, vielä oli semmoisia, ei ollut kunnioittava nimi, sanottiin vaikka vaivaistalo. Ja sillain, mutta nykyään se on, että siellä asuu rikkaita ja köyhiä vanhoja ihmisiä, että se on myös
Sillai tasa-arvoinen. Tasa-arvoinen systeemi Joo. tänä päivänä. Minä käännän, minä yritän miettiä, mitä sä sanoit. Mitä sä nyt sanoit? Niin, Helka said that today there are people who really wants to, they wait that when they need to queue to get to the vanhainkoti. Because if they are living home alone, nobody comes to visit, so it's nice to think that I'll go to vanhainkoti to have the social and somebody's taking care of me. And some people decide that they want to stay long time home, pitkään kotona, and then we have the system with kotihoito, so somebody comes to give you the support to home. And support and Joo. So helping with cleaning and food and medication and washing. Kotihoito. Taxi. Let us not praising our society that they're doing this and they're doing that, and they're serving every single person in the family. No, the Finnish people they were, but let me say it's less than 100 years ago. They were one family, one unit, and they were a farmer. They helped each other as a family, and they are one unit at that time. But the education, whatever it's happened, the war, maybe it make the family separated in this way. But they were the same. I wouldn't like to praise my country. They are doing this and doing that, and you are not. No, they were. But everything is changed by the time. Yeah. So we must be honest when she says something about ourselves, and don't praise this and do that. Yeah, it has the connection to the development in the society. Helka sanoi, että maybe 60s, 70s it started to change in Finland. Even the family, it was more than 6 or 7 person in one home, because they help each other in farming and in farm and whatever, So they were like this, but the future or the days, it's gone another way. Ja ehkä se muuttuu, because now we see that what is the situation in Finnish society when we are so individualistic minded and thinking that moving out from home when you are 16. Ja Suomessa nyt asuu paljon simppuja, single persons. They don't want family, and when they become old, then someday. Minä ajattelen, että kun minä olen vanha, sitten kun olen vanha, niin minä haluan asua minun ystävien kanssa, like the community, with my friends, and that would be nice. I think this changed after the independent days of Finland. The societies began to change from this to that, especially 1970. 70s. It started to change the society, the behavior, everything from that time. Ja esimerkkinä minun tyttäreni on nyt 13-vuotias. My daughter is now 13. When she was 12, she said, "Mom, only 4 years and I move out." Oh my God. Ja minä olin, että mitä sä sanoit, mitä? 4 years and I'm out. Yeah, I was kind of like, should I be happy or sad? But that's the, My son, if he asks me this or tell me this, I'll punish him. I'm sorry to say this, but the truth. Why do I say things? I'm living and I can't give you whatever you need. It's not allowed for me. Se on todella erilaista. Kyllä. Nuoret aikanaan puhuttiin sana maalta muutettiin etsimään työtä kaupunkeihin, opiskelemaan ja sitten siellä jäi tavallaan täytyi tehdä niin, että sitten perhe jäi sinne vanhemmat. So, like she said that earlier, when people moved from the countryside to the cities alone to study or for the work, and then the other family stayed on the countryside. Joo.
And that's why kind of like the development for the having so many single homes nowadays. Me puhuimme täällä Marhabanissa studiossa aikaisemmin, että melkein puolet kodeista ovat yhden henkilön talouksia. So almost half of the Finnish homes are homes where is living only one person. Almost half, almost 50%. Valtavan paljon. It's really a lot. And half is with the family. It's a big difference between society between the societies. Me puhuttiin tuossa Shakolin kanssa aikaisemmin, että milloin ihminen on vanha Afganistanissa. Ja Shakol sanoi, että 45-50-vuotias on Afganistanissa vanha. Ja Shakol ajatteli, että koska työ on raskasta ja elämä on raskasta, niin ihmiset vanhenevat. So Shakol, she's from Afghanistan, say that she thinks that people are, when they are 45, 50, they are old because life in Afghanistan is so hard and difficult. So people get older earlier. Ja minä luin, että somalikulttuurissa niin 55-vuotias on jo iäkäs. In Somalia they think that 55 is when they think that they are old. Joo. Ja tiedän, että mitäs Maria sun äiti sanoo, että onko sun äiti vanha? Joo, minun äiti on 81 ja sanoi, että hän ei ole vanha, että hän menee tapaamaan niitä muita mummoja, jotka on vanhoja. So my mom is saying she's 81 and she says that I'm not old. I'm going to see the other people who are really old. Mutta ei vielä Suomessa. Ja miksi se on erilaista? Niin mitä sinä, Nora, näit vanhainkodissa 80-90-vuotiaita ihmisiä ja he olivat pirteitä. What did they do in the vanhainkoti to stay so active and when you saw the Finnish elder people in vanhainkoti? What did they do to be active there? Sometimes we are singing, we are talking with them. We, for example, play music. Play music. Raad play music. Hyvä. I do it. Many times. Kyllä. Sometimes I ask them if they want need to help them. For example, to need to walk or to go there or to have walking in the garden, for example. For these things. And sometimes we tell them why we are coming here. Because our bad circumstances, something. Like to tell them a story about my fathers and my grandfathers. To make them, communicate with me. Ihanaa. Elikkä mä käännän vähän suomeksi, että kun Nora ja Raad ovat vierailleet siellä Punkalaitumella ja Sastamalassa vanhainkodissa, niin Nora on auttanut ja Raad on auttanut heitä ulkoilemaan ja Raad soittaa luuttua, niin Raad on soittanut musiikkia ja he ovat laulaneet. Ja sitten he ovat kertoneet tarinoita omasta elämästä, Raadin isästä ja tutustuneet. Ja that's kind of really great kind of vuorovaikutus. You learn to know each other and the cultures. That's the best way to learn. Sometimes when I look to those people, I don't feel pity. I respect them because they spend all this life, maybe in struggle, in happiness, in sadness, whatever. But he's a history. When I look at his face, oh my God, what a great man! He's still alive, and he has many stories in his mind. I'd like to tell me, please, come on, speak something. Really, I need him to speak about, the past of his life. It's very, you take it as a wisdom for yourself because you are living and you will, continue your life. So when he tell you a story, whatever the story, it will take this story as a wisdom for you or as, a good point to do it or
to neglect it or whatever, you know. So he's a history. I look at him in this way. Yeah. Raad sanoi, että on suuri kunnia ja sitä niin kuin ihailee sitä iäkästä ihmistä ja hänen elämän tarinaa, että mitä ihminen on tehnyt elämässään, että siitä Raad oppii. You learn from the stories from the other people's lives and happenings. Näin me opitaan ihmisiltä. Oletko sinä, Helka, kertonut sinun elämästä sinun lapsille? Kyllä toki, ja minun elämä on ollut vähän semmoinen erikoinen, että vanhemmat kuoli hyvin kauan sitten ja on ollut monenlaista, mutta olen kertonut, mutta sitten on ihmisiä, jotka on joku voi olla vaikka 100-vuotias ja hän on nähnyt koko Suomen itsenäisyyden ja jos hänen muisti on säilynyt, niin se on aika ihmeellistä, miten on nähnyt koko maailman muutoksen. Helka said it's amazing to hear the story of the 100 years old Finnish person when they have seen the change of the society and history, and she has told her life story to the children, and her parents, Helka's parents, were lost in early age. Yes. Aikais olitko pieni silloin? Joo, olin. Helka was a small girl when the parents died, and it's a special life story with the Helka also. Kaikilla. Joo, jokaisella on oma. Joo. In general, you are very organized people. Actually, Finnish this is the people. most important thing, yeah. Because we are living in a random way. Random way. Yeah, In there Iraq. in my country, in all the Middle East actually. Joo. Leave it whatever will be. No, this is not a good way. Yeah. No, but here, no. Everything is organized, not random. Yeah. You have a dictation for your life, the way for your life, and at what time you will reach this point, Joo. and everything is organized. Kyllä. But no, we are living in a random way. So this will give you, is more, heavy for your life, or, what can I call that? Actually, I don't have a word exactly to Does it bring describe. safety? Yeah, Does it yeah. make you feel safe? Yeah. So the organize, when you organize yourself, it will be okay for you, and maybe you will live more than 80 or 90 years. So, do you think it affects as a lifestyle, random way and the organized way for the to life? Yeah. Toi on mielenkiintoinen. Raad käytti sanaa random way of living. That's how he described. Hän kuvaa siis, anteeksi. Sinä you describe. Raad kuvaa tommosella, mitä se Maria on, random? Siis Raad sanoi, että Suomessa ollaan järjestelmällisiä ja se tuo turvallisuutta, että sitten jos ei aina niin kuin toimi niin kuin, luotettavalla tavalla tai on vähän sellainen, että niin kuin, elää hetkessä. Elää hetkessä. Että Lähi-idässä elämä ei ole niin järjestelmällistä kuin Suomessa, vaan siellä ollaan enempi you live more in this moment, or enempi tässä hetkessä ja random tavalla. Mä tykkään tosta, se kuvaa ehkä sitä, että lifestyle is random. The one thing that we have it's not a good thing, but this is our habit, or our society is forced me to use it in my life. The sensation or the sympathy or the emotion between each other. This is what we have exactly. I crying when somebody is ill. I worried about someone, he leave me. These things. But in another way, no. We are living random. Just give it to the God and everything will happen. This is not a good way to live. Joo, eli teillä on paljon tunnetta, lots of emotions, ja jätetään asiat Jumalalle, että elämä järjestyy sitä mukaan, kun se järjestyy ja Jumala järjestää. God is organizing and things come what comes. Even at this time, I'm calling my son. How are you? It's fine. How's your work? Don't you feel anything? Please tell me. I begged him to tell me. Why is that? He is living alone, and he
control on himself by his work, by his job, by whatever. So leave him to live his life, and everything will be okay. No, because we are full of emotion, full of sympathy, full of, you know. So we're continuing in this way. It's very hard to live all your life, you know, sympathy and emotion, and you know. Yeah. No mä ajattelen, että ollaankohan niin kuin Suomessakin, että helposti vaikutaan niin kuin alankuloon tai ei niin kuin, ja murehditaan, vaikka Suomessa meilläkin on tämä sanonta, että murehtimisella ei lisää elinpäiviäsi yhtäkään päivää, mutta onko meillä vähän semmoinen kuitenkin vähän, että ainakin vähän sanotaan, että olemme vähän semmoisia totisia ja vähän semmoisia. Olisiko se, että me ei ehkä sillä tavalla iloa jaeta? Että pidetään niin kuin että kyllä onni on hän onnenkätkeä. Joo, Helka is talking about that kind of like maybe Finnish mentality too, because there are sayings that who has the happiness should hide it kind of, and not the meaning that it then affects so that people are not sharing the happiness. And maybe it's maybe your age people and earlier who has lived with that mentality that it's not so easy to share for the joys and ei ole helppo jakaa iloja, but then again we are kind of melancholic and depressed sometimes. Actually, it depends on the person himself. If he's a selfish, he don't care for the others, whatever they are. But if he has, you know, full emotion and humanity, he will feel the others people where they are happy or they get something, or you know, because the communication with other people is a very good humanity, you know. Joo, toi on hyvin, että vuorovaikutus on sitä semmoista inhimillisyyttä ja kind of like be curious about that. Muhis, kuka siellä istuu? I'm curious about Muhis. What's going on there? Mitä sä ajattelet? What are you thinking about this? Yeah, I'm thinking one time I go to help one friends to Haravanta to a restaurant, and this restaurant just old. Actually, we know we have been eating there in place where we have been working in Jukka. Yeah. Joo. Yeah. Se on toi So. Yeah. And I look at one woman. Joo. She old, and where I'm coming, and I ask, "Are you you want help or something?" Joo. She say, "No, I don't want. No, I don't want." And I'm trying to another day. Joo. You want help? And she say, yes. Today I'm tired. And I said to her, don't tell or tired or something. You still. And she told to me to his age, and she said, and me say to her, no, don't thinking to yourself. You thinking just number. This not thinking for I'm old, I'm tired, and I was told where you give it to somebody negative, it's coming negative. Where you give it to somebody positive, it's coming positive. And I told her, you do, and you, and always she said to me, please Mohammed, come with me. And I said, okay, I'm coming. And now I'm thinking. Actually, you need to say that years is not your age. Niin. You don't count your life by the number of years, no? Joo. But how you live it. Kyllä. Is the right way. Yeah. Joo, eli se, että miten ihminen elää, ei ole iällä väliä ja numeroilla väliä, vaan sillä asenteella. Mohammed kertoi hyvän esimerkin, että hän on ravintolassa töissä ollessaan sanonut suomalaiselle naiselle, kysynyt, että tarvitsetko apua? Ensiksi ei. Ja uudestaan seuraavana päivänä tarvitsetko apua? Ja sitten oli ollut, että kyllä. Ja sitten on lähtenyt puhumaan ja keskustelemaan ja hyvä, hyvä esimerkki.
Tuli mieleen tällainen suomalainen sanonta, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Joo. Liittyykö se tähän? Joo. It's Finnish saying that that's the way the forest responds you like you shout, you talk to the forest water. Joo. Vuorovaikutus. Onko chatissa jotakin? Sä kovasti naputtelet siellä. Joo, mä käännän teidän tekstejä tänne suoraan ne suomeksi, kun että tulee. Mutta siis Shakurin kanssa puhuttiin myös, että hän ajattelee, että 40-50-vuotiaat on vanhoja ja hän itse asiassa sanoi, että kun on nuori kotona ja hän lähtee sitten kotoa pois, niin Afganistanissa niin tulee riidan kautta, että jos tulee riita, niin sitten täytyy muuttaa kotoa pois. Ihan mielenkiintoista. Shakur is telling in the chat we were talking earlier that in Afghanistan, when kids leave home, so he said that when we argue, and if it's a bad argue, you have to go, and that's how you move out. Mielenkiintoista. Joo, kiitos kun jaatte. Tosi mielenkiintoista. Laittakaa sinne chattiin lisää ajatuksia ja terveisiä ja kokemuksia omasta kotimaasta ja Suomesta. Nora kertoi, että he ovat vierailleet vanhainkodissa ja minä ajattelen, että se oli vapaaehtoistyötä. Was it like voluntary work what you were doing or was it just we talked about the volunteer work in our group ja se on todella tärkeää. It's really good. It's very important. I want to talk about like a small story. We lived in Punkalaiden 5 years in Rivitalo, me and my husband. And there is beside me, my neighbor, is old woman. But really, I like her so much, and I respect her because she is more than 80 years old, and she is working all the time. She come work my home and come back, and sport and all the time. Let's say maybe every 3 days I cook Iraqi food and send to her, and she come back again and give me finished food. So I like this. She is very lovely and she is cooperative. By the way, not all the people in Finland. One day is another story. And another story. She is positive, and I'll be negative. Our neighbor, he's a man, he's more than 50 years old. So I asked him, would you please to send him Iraqi food, Iraqi ruaka? Of course, she said yes, I'll give him something to, invite him for Iraqi ruaka. So when she sent him, and of course, she knocked the door, and who's that? This is me, I am your neighbor. So, ayo, Terbetola, welcome, something like that. And this is Iraqi ruaka. I said, so how much is this? Oh my God! Oh my God! No, it's free. Just because you are our neighbors, your neighbors. So please try to accept it without anything. No. This is how much? How much is for this? So there is something here. You are very surprised. Suomalainen kysyy, paljon maksaa? Yeah. Even one day, Nora tried to give a kids in the past a small piece of sweet, But his mother, she punished Nora. Why you are doing this? No, I don't allow for this. There is something, actually. A different culture here. On eri, I think that the man is trying to be polite because he's appreciating the food. So he thought that So he's trying to be polite, but it maybe. I know. So. But by the way, this is our habit. We have to give the neighbors food or something else, even 2 or 3 times a week. It doesn't matter. This is, our society is doing this is normal. Ihana tapa Irakissa, että viedään naapurille ruokaa, annetaan ystäville ruokaa. Suomalaiset ovat ujoja. Finnish people are shy to accept presents and we are really shy to. It's hard to believe that somebody has made food for me.
So please, I Not all of apologize. them. Yeah. Not all of them. Ja, Some of them. ja sitten Nora kertoi, että punkalaitumella kun he asuivat 5 vuotta, niin siinä oli lähellä naapurissa vanha rouva, 80-vuotias, joka oli todella aktiivinen ja paljon liikkuu. Ja Nora kun vei irakilaista ruokaa, niin sitten sieltä tuli suomalaista ruokaa. Ja tällainen ystävyys. Sinulla on suomalainen ystävä punkalaitumella. I love her so Joo. much. Joo. Ruoka on todella yhdistää ihmisiä. Niin kuin täälläkin, kun korona menee pois, niin täällä voidaan syödä iso joukko täällä. Yhdessä maailmassa. Täällä ruoka yhdistää. Kyllä. Minä olin kerran yksi afganilainen äiti halusi, että näytän kuinka tehdään korvapuusteja, niin minä olin Pullaa. We promised each other to visit these ladies one day. Joo. But every day, there's, upon our circumstances. But we must visit her one day because she's very good girl. Nyt tulee kesä, niin menee Yeah. kesävierailuun. We must visit her. I Kesävierailu. wish she is still alive. Kyllä. Hei, Raad ja Nora, sen kotoutumisohjelma, niin siellä tulee sitten suomen kieltä ja koulutusta, you get education and language schools and everything. Mutta Raad, your experience in Finnish system, this kotoutumisohjelma, it's kind of an up age limit is 65. And when you are more than 65, you are not getting the TE-palvelujen koulutuksia ja kielikouluja ja work practices and so on. So, what do you think about that in Finnish system 65 is the limit for the getting the TE-palvelujen services as the language schools and This is the law in Finland, so I have to obey the law. I wouldn't like to force the others to give me salary because I am reaching this age. It's a law, so I have to. Today I was talking with the Kela, and they told me that after 2 years you can get this, this retired amount. Okay. So this is a rule. I have to obey the rule here. Right. Yeah, everything they Kyllä. do it for me. It's a rule. There's nothing from their pocket or something like that. Yeah. So, kuten Raad sanoi, että Suomessa on lainsäädäntö ja täällä seurataan lakia. Ja tässä tapauksessa laki sanoo, että tällaisia palveluja ei saada, mutta että 2 vuotta ja sitten on oikeus saada eläkettä. How do you think this affects this, that you are not getting the language schools and so on, about your integration? What do you do to integrate to this society? I know you are very active and social, so it's not a problem for you. No, actually, I didn't get till now any opportunity to improve myself. Because everybody, hidden after the COVID-19, you see, I give him, right things, but because the circumstances or the time is not good to, communicate people and do this and do that. But I'm ready to do whatever, because this is my hobby in everything. To music, to drawing, to whatever, sport, everything. Even today, I'm using my bicycle every day for 1 hour, and her event, of course. Just, sometimes I'm using my camera because I love, photo. This, I can do it with myself. But I hope one day I can sharing these things with other people. Yeah. It's very nice, to improve myself. Yeah. So. And I wouldn't like to make Finnish people that they think that the refugees, they are strangers, they coming from a desert. They, all of these things in their mind. Maybe, I'm not sure about that. Some of them actually, just to prove to the people here in Finland that we are human. We can do whatever you need to do. We are sharing everything. We are well educated. Not all of the people they come into this country, they are in the same level. No, there is higher, there is lower. It depends on his graduation. Täällä vielä. Tai haluatko eka kääntää vähän Jos sen? mä käännän, Joo, niin mä sitten sanon. Eli Raad sanoo sitä, että ja varsinkin nyt kun on tämä koronavirusaika, että on paljon suljettuja ja ei ole tapahtumia ja pääse tapaamaan ihmisiä, mutta Raadilla on
tarve kertoa suomalaisille, että minkälaisia ihmisiä me olemme ja minkälaisista taustoista me tullaan ja että me suomalaiset näkisimme, että pakolaistaustaiset ihmiset ovat hyvin erilaisista oloista. Ja se on tärkeää. Raad pyöräilee paljon ja tutustuu ympäristöön pyöräilemällä ja valokuvaa. Hän on musiikkimiehiä ja erittäin sosiaalinen ihminen. Että Raad, I think it's really good purpose, to be ready when we get started again after this corona. Sooner or later. Sooner or later, yes, that's right, yeah. And the activities, what we do, it's a really important role for our health. Yeah. What would happen if we are not active? Of course. Joo. And Helka, mitä sinä teet? Sinulla on paljon aikaa. You have lots of time in your daily life. What do you do to... No, hieno asia on kohta, kun meillä on pieni sellainen puutarhapalsta lähellä kotia. Siellä voimme tehdä. Harjapanista on käynyt siellä monta kertaa kylässä. Joo. Se on yksi asia. So she has a little cottage close to this Marhaban, pieni a little garden. All of us are there. Sitten minä I'm reading a lot. Oh, please do it the same. Nora tekee kanssa. Sitten Käsityö. Käsitöitä. Joo. What are you knitting? No, not socks. Luukon. Oh, yeah. Socks, Puseroita. Joo. gloves, and Elämässä. Joo. Näpäitä. Minä olen nähnyt Noran paitoja, niitä on todella paljon ja todella hienoja suunnitteluja, designmalleja. Someday we can. Yeah, we can show it together. Joo, kyllä. Luen myös aika paljon. Sitten kirjoitan vanha perinnelehti, koska minun suku on, kun osa Suomea jäi aikanaan Neuvostoliitolle, sodan jälkeen Neuvostoliitto halusi osa Suomea, niin sukuni on sieltä, niin se on semmoinen perinnelehti, jota ylläpidetään tänä päivänä historia. Hey, so her family after war, part of the Finland state called Russia, of the Soviet Union, and she's typing the stories for this family magazine, historical magazine By the about way, you have a very good history, especially before 100 years when you are belong to Sweden sometimes, and sometimes you belong to Russia, and the war between the black and the red, and all of these. And when you sent your kids when the wars happened to Sweden, and you gave them numbers here, and their cases to understand 60,000, which is your belong, something like that. It's a very nice history. Yes. Even when you are a farmer at that time, there's so many stories, how's living, how's they dealing, how they doing. It's very nice history. Yeah. A lot of my cousins told them their sotalapsia. They were sent to Sweden, and another stayed there, good family. Mutta hän pitää tänne yhteyttä tänä päivänä. Siitä on myös hyviä ja huonoja kokemuksia. Mutta haluaisin sanoa, että 500,000 suomalaista muutti sieltä Suomen itäosasta pakolaisina, kun oli sota. Muuten he olisivat jääneet sinne ja heille olisi käynyt huonosti. Tai että hekin silloin oli Suomessakin, että katsottiin mitä ihmisiä nämä ovat, kuinka he puhuvat, mitä ruokaa he syövät. Ja siitä on 80 vuotta. Helka remembers the numbers. How many? 500,000? 500,000. 500,000 people moved from the part of the Finland what became the part of the Russia. So these people moved to Finland and like a refugee.
to the new homes. And the other Finnish people, well, Many. who are these people? What come do they here. eat? How do they talk? Oh, And somebody else come to help you and go away. I'm sorry to say there is still a small land, Russian, control on it. I think there is a very small land because I like to read history and so there is a small land now controlled by the Russian government. I don't know exactly the name of this. Yeah. Mutta like, historia on mielenkiintoista ja sitten, että it's not very long time ago when we had war in Finland, like Raad said and Helka said. Saanko minä tähän väliin sanoa? Kysyin täällä, että miten voi kotoutua hyvin, kun keskustelitte siitä, että miten Suomeen kotoudutaan. Ali kommentoi, että paras tapa kotoutumiseen on se, että annetaan maahanmuuttajien työskennellä suomalaisten kanssa. Eli työskentely yhdessä on tärkeää. Ja Shakur myös kommentoi siihen, että on ihan samaa mieltä, eli se työ olisi niin kuin... Joo. So to integrate the Finnish society, there is a chat, Ali and Shakur say that work is the best way to become the part of the society. You have done the volunteer working in Punkalaidun and in Sastamala, and it's really, and Helka does it too. Yes. It's one way. It's really important way to be part of the society to help others and do the volunteer work. Muhis has done it too. Volunteer work, kyllä. It's the way to learn to know Finnish people and the habits and tapoja ja ihmisiä. Niin vapaaehtoistyö on hyvä asia. Volunteer work, vapaaehtoistyö on hyvä asia, kyllä. More than that, I think this is a kind of voluntarism to communicate with Finnish people. Me and Nora, we have so many friends, families from the Finnish people. Sometimes they invite me to their home, and sometimes I invite them to my home. So we are communicating with Finnish people. A little bit with the Iraqi people because I need to learn their language, but in vain. It's very difficult for me. Maybe because I speak in English and sometimes French and Italian, so it mixed in my mind. Kyllä. But Nora, no, she's great at this language. Nora puhuu jo hyvin suomea, kyllä. Joo. No, she's better than me. Ja Raad odottaa, waiting for the language school, some courses or something, jotakin. I'm watching TV Finland actually Hyvä. every day. Sometimes, I some word here and then, and I ask her sometimes, what's this mean? What that mean? So, and there's in Facebook, there how to learn Finnish. Joo. They give you some word every day, Joo. and I read it and I try actually. So Hyvä. sooner or later I can, manage myself too. Yeah. Ja on tämä selkokielisiä ohjelmia. Joo, selkokielinen. Puhutaan rauhallisesti. Uutisia. Yeah. All the people, they can't speak English here, it's very nice. But you must know the original language in this country to really communicate with them, to be more close for them, When you speak English, you are strangers, but try to do something, or a little bit effort to communicate with their people by their own language. It's very nice. Sometimes when you say shukran, wow, I'm happy because she said shukran in Arabic. What annoying! You speak Arabic, but it's just one word, make me happy. So, what about the Finnish people? Iloinen pienistä sanoista myös. Mutta sitten ajattelen, että on Suomessa myöskin ihmisiä, jotka tulevat tänne ja ikää on jo paljon ja ei osaa kirjoittaa tai lukea omalla kielellä tai ei osaa englantia, niin sitten on isoja asioita. Että onneksi Suomessa on hyvä sosiaalityö. Jokaisella on oma sosiaalityöntekijä, joka sitten auttaa. Että
Mitä sä Helka ajattelet tästä digitalisaatiosta, että paljon asioita, digitalization is maybe the word, so lots of things is happening in the internet, banking, all the paying the bills and Kela and things are all in the internet. Mitä sinä ajattelet tästä digitalisaatiosta? Minä en ihan tiedän, että se asioita nopeuttaa, jos se sujuu tai tekee helpoksi tehdä, mutta ajattelen, että on joku asia, vaikka vero tai joku, niin minä menen itse verotoimistoon ja haluan nähdä ihmisen ja puhua hänen kanssaan. Että en minä ihan sitä, sehän on Suomessa tosi pitkällä tämä, kaikki menee tietokoneen kautta, mutta joissakin asioissa, ja tiedän minua vanhempia, jotka ovat ihan peloissaan, että kuinka he selviävät sitten, koska he eivät ole tottuneet. So, about doing all things online, tax things and paying the bills and Kela things. So, she rather goes herself to the tax office and get the service. Yes. But nowadays in Finland, they try to push everybody to the internet and do it yourself. It's fast and it's easy. Yes, but how about if you don't know Finnish language? Onko se mahdollista? Asioitteko te internetissä? I try to translate it first of all to English and then to read it, and then I go back what they need. I know this and I know that. Then I answer them. Even sometimes when Kela sent me a message to my home, it's in Finnish, of course. So I translate it to English by Google, of course. You know, he give me not all the idea, but I understand what they need from me. So I manage myself in this way. Ja paljon kysymyksiä. So many questions with Kela. So it's not only name and address and yes or no and that's it, but it's. And by the way, Finnish countries, they love papers. They send me many papers. I think is it free? Is it free, this paper? Many, for one thing. Yeah, so we could save some environment by not sending so many. Many papers for one thing. Eli Suomessa. I'm not good in using computer, so but I like the paper. I like Finland. I like the paper. I take the perustoimintotuki and toimarkkinapalvelut. I take the paper and fill the application and send to Kela. This is very easy for me to do it. But in computer, I don't. Just a beginner. Maybe later I will know how to the application, and Kela or in internet. But till now I do it by paper, like Finland. Niin, kyllä, se on hyvä. Onneksi voi tehdä. Minä totuin töissä, minä tarvitsin paljon komputeria ja sillai, mutta meitä vanhemmat ihmiset, jotka ovat jotka eivät tottuneet, niin ei ole helppoa, että joitakin pelottaa. Ennen mentiin pankkiin ja siellä istui ihminen ja neuvoi. Ja nyt kaupassakin koneet joskus puhuvat, kassakone kiittää. Niin, toi on hyvä muuten, että pankkiin on tosi vaikea. Bank services are basically, it's really hard to go to bank because they think everybody has the internet bank or web bank. Yes. Nowadays I have some bills to pay. Lasco. So I have to pay. I can't pay it by computer because I don't know exactly how to deal with this because all of it's finished. So I go to the bank and ask him to send this Lasco to the whom they need from me this money. And they have to pay €5 for each message. So it costs me too much. You know? Se on tosi kallista. Service, it's a service fee and it's expensive. For example, before 10 days or 7 days, we went to the bank to make account, statement of my account. This is a new thing that Kela want this one. A statement of my account and also for Raad. They took the bank take €15 only for this. Just to make a statement of bank.
as I say, it's a rule. So you apply the rule. It's a rule. So the habit is very physical. Try hard, Yeah. try hard, Yeah. try hard, and make practicing on computer. Yeah. It will be easier for you. Maybe later I will. But maybe this is one thing what we could kind of like try to maybe like have the courses how to do and Joo. work in internet. and- Suomeksi myös, jos Ja, viitsitään. ja tämä on sellainen what we need to prove and learn, so maybe we could, meillä voisi olla kurssi siitä, että miten otetaan tiliote verkkopankista ja so kind of like educate here also in Marhaban. I know in computer, but the language is very difficult. Joo, I kyllä. know how to deal with it. And sometimes I send email or something like that. But in this way, because the bank is all of it finished, it's very hard for me. Nyt tuli taas Helkalle meidän sananlasku, että tämä netti on hyvä renki, mutta huono isäntä. No niin, kyllä. Internet it's good as a helper, but not if the internet is the one who is ruling you and your doings. It's nice to help you, but it's not allowed to be the one who rules. No mitäs muuta, mihin se kotonaolo ja eläkkeelläolo vaikuttaa muuhun kuin siis tuo digitalisaatio on ja sitten maybe the social contacts are more or less. We were talking about the money. Miten se Helka vaikuttaa sulla? Minulla on semmoinen keskikokoinen eläke, mutta minulla on myös tietyistä, ei tavallaan minusta johtuvista, minulla on myös maksettavaa velkaa, että se on niin kuin, se vaikuttaa. Teen itse ruokaa, pidän ja tiedän, että ruoka voi olla myös edullista. Ja raha vaikuttaa tietysti. Ja minulla on vihko seuraan, että eläke ja tuossa tulot ja menot. Ja sitten voidaan pitää sitä. Mutta tiedän, että jos olisi joku tosi huono tilanne, niin lapseni auttaisivat minua, koska minulla ei semmoista terveyshätää. Ihanaa, on turvallista. Joo, kyllä, tiedän. So, Myös rahassa. also this that you are not at the work, you are retired, it might affect on your economy, how much money you have spent, and that is also the society issue that how elderly people have money to live a good and safe life. Yeah, like Helka said that Onko, eläke, but there are some big payments what needs to be taken care. So, But my son and my daughters, if I had joku hätätilanne, Emergency. he voisivat ihan varmasti auttaa, mutta ei ole minulla mitään hätää. Mutta yksin asuvat naiset, joilla yleensä on pienempi eläke ja asuminen on kallista, niin heillä on tiukkaa. yeah. So in Finland there are lots of women who live alone, and if their retirement money is a little, and they live alone, so it means that they have more economical problems to solve, and yeah, because everything is, you need to pay everything just for one person, or that you are you are paying all by yourself, and not the husband or. But like I'm happy for Helka that she has children who can support. Yes, if I need, but I know it. Joo, kyllä. Hei, mä voisin myös täältä kertoa vähän chatista viestiä, että Ali kannattaa kovin tätä Raadin ideaa, että Kela voisi säästää, jos vähentäisi paperia. So if you would make the envelopes and letters more less, so you can save the world at the same time. Ja Ali myös huomauttaa siitä, että Suomessa voisi tehdä lainetta, missä olisi vähemmän muovikasseja. Muovikassejakin on paljon, so there are a lot of these plastic bags as well. So Ali is saying that you could do less of those as well.
Ja sitten minä kerron, että tunti ja vartti on jo tuolta studiota takana ja todella mielenkiintoista on jo ollut. Vieläkö me jatketaan? Hei, vielä 2 asiaa. Me ollaan puhuttu hour and 15 minutes aika pitkään. Oletteko väsyneitä? Are you tired? No. Kaikilla. Jatketaan vähän vielä. Onks Marjalla kiire? Jatketaan. Vieläkö te jaksatte kuunnella siellä kotona? Hyvä keskustelu. So happy about this conversation. Ihania asioita ja ajatuksia. Puhuttiin, kun me mietittiin siis sitä, että onko ideoita siitä, että miten me voitaisiin enempi saada niin kuin eri kansalaisia ja ikäihmisiä yhteen tapaamaan, että ei olisi kukaan jäisi yksin ja olisi tekemistä. So how we could get together people with the high age to meet each other from different cultures, to have activities and learn from cultures and share life. Any ideas about that? How could we activate all of us to meet? Actually, Raad. I wouldn't like to say it's very easy nowadays. It's very difficult. But it's just an idea. Suppose we are here, we are 6 now, right? Even if they come in small, we have to make between chair and chair, you know, a distance. Something like 1 meter and a half or 2 meters. It will be okay. Especially when the hall is very big one, you know, you can collect those people to, you know, communicate with you or to play music or to tell a story or whatever. Even they are old or small or whatever. Yeah. So in this way, I think all the countries, they use this way to communicate with people or to make a party or whatever. Yeah. So this is in my mind. Just to tell, yeah. Joo. A very small space between each other. And of course, they're using this mask. Kyllä. It will be okay. There's nothing to be, you know, worried about these things. Especially when the ventilation of the hall, you know, and the very big space like downstairs here in this place. It's very easy. Wait a little bit on the government. Sanna Marin says that now it's okay to get together. Wait a bit. Mutta hieno idea. Great idea. Järjestetään juhla. And kerrotaan tarinoita. We have the celebration party together. We tell stories about our lives. And let's see, we are not talking about 1,000 and 1,000. No. Let me say 50 people. Kyllä. 100, it's no more, you know? Yeah. Because the space, it depends on the space Kyllä. itself. Joo, So kyllä. it will be very Joo. easy. And when the summer comes, there has been kivoja tilaisuuksia tuossa puistossa. Different people, old and small and old and So, at the summertime we can meet outside. Yeah, outside. Yeah. Joo. In the summertime. It's very nice idea. Ja ehkä me voimme järjestää sellaisen, mikä se nyt on, kun tuodaan kaikki, picnic. Ja nyyttikestit, everybody brings something to the common table and have something. I want to talk about that. Like a bazaar or like something like this. We make many options. Someone kasitu, someone cooking Iraqi food or another Afghanistan or Syrian or any kind of Mixed culture. or for music, for Whatever, many yeah. things, And another way, don't bring them by bus. Please, everybody can come to by himself in order to separate people, not to make them in one bus and, you know, because maybe it will happen something is not good. So please, everybody, we invite you free. Kyllä. Come to this place and you have your place and Kyllä. you have a number 1, 2, 3 and it's enough, you know. But you have to write your name first of all to reserve a place for yourself. Niin. Because you know the numbers of the people when they are coming there. Everything will be okay. Elikkä siis nyt on ideana tulla järjestetään juhla ja tehdään basaari, jossa voi tarjota irakilaista ruokaa tai afganistanilaista ruokaa, tuoda handicrafts-käsitöitä ja sitten voi olla musiikkia ja tanssia ja Whatever. Whatever. Woo! Yes! Mahtavaa! we were sharing many like this, Juhala or festival,
many times in Forsa and Turku and Tampere and Punkalaiden and Not this time, Sastamala. Mom. Not this time, yeah. Before, Yeah. Before okay. Corona, of course. Before Corona. Yeah. This is different. Yeah. Joo. Nowadays everything is different. Niin, kyllä. Nyt toivotaan, että korona nopeasti. Joo. Nyt vielä yksi kysymys. Yeah. Mikä on elämän tarkoitus tällä hetkellä sinulla? What is the purpose of the life? What's the idea at this point of your life? Mikä on elämän tarkoitus? Tätä ajatellaan, että vanhat ihmiset, iäkkäät ihmiset tietävät. It's often think that when people get older, Yeah. they know what the purpose of life is. Is it same thinking in Iraq or? Yeah. Joo, että iäkäs is the wisdom and wise people when they get older. So nyt minä kysyn, mikä on sinusta elämän tarkoitus? Muhis, you have also idea of the purpose of the life. You want to start? Yeah, I have last time my dream when I'm in Iraq. I need open one place to help. She's on Mongolian. Autism. Hey, Autism. It's my dream. Mikä? I want Avata help. mikä? Open one Paikka autistisille lapsille tai ihmisille ja It's my dream. That's joo, your tai dream. vammaisille ehkä. 120. Wow. Yeah, but Do you have one? You have one of your family? Your family? no. No, just But I help one time one person. This is very good thing. Yeah. Oh. It's my dream. Auttaa Yeah. ihmisiä. Ihana, kiitos. Kiitos kun sä jaoit. Thanks for sharing. Haluatko Actually, lisää? there's many in my mind because Yeah. I have, I would like to say one and leave the others. So I have many. Sometimes Toimi joku. sometimes I need to deal with kids Niin. to make them laughing and dancing and Yeah. whatever, you know. Yeah. And a very special places belong to me, not to the government, to the or anybody else. I do it by myself. Of course, I need some assistant with me. You Kyllä. know, dealing with kids. You know, sometimes because I'm coming from another, let me say, societies. Maybe my ideas when I give to the Finnish people, I mean the kids, they will open their mind. There's some people there in this world, they dealing this and doing this and that. Maybe, to make them have a good history in their life, or they have a good idea about the other people, how they're living. And Good even memory. when I was kid, something like that. Of course, with the music, with the drawing, with Ihanaa. something like this. Actually, I love it because I love kids to deal with them. And I make fun with people. Yeah, especially the small people. Make them laughing, even they didn't understand me when I'm talking, but just by gesture. Joo. By moving, by what he's doing, something like this. Yeah, I love Ihanaa. it. Tehdään Because life is lapsille. beautiful. Joo. So have to dealing with your life, happy. Don't think about the past. Leave it to the past, and look to the future. But try to concentrate and to organize yourself. Not, as I say before this time, as a random life. No. Concentrate and make your life organized, and everything will be okay. And try to be happy. Smile. Life is beautiful. Don't hate this guy because he's belong to another religion, or don't hate this people because he's black and this one is white. Life is so beautiful. To let us, enjoy this world. Our God gave us this world to, feel that we are happy, and we have to thank our God, whatever I am, Ihanaa. Christian, Jewish, Buzi, whatever, We have to say thank you, God, because you are giving me this life and this world, all of it, not only Finland or Iraq or somewhere. So life is beautiful. So this is in my mind actually, but it's a very big hobby. It's very big hobby. No lyhyesti ehkä ihana ajatus, että keskittyä katsomaan tulevaisuuteen, to the future, to have a happiness in your life and get concentrated
So not just giving random way and giving thanks to the God about Suomeksi. Anteeksi, missä vaiheessa vaihtui? Eli katsoa tulevaisuuteen ja elää elämää onnellisena ja thankful, kiitollisena Jumalalle. Ja Raad haluaisi tehdä lapsista varsinkin onnellisia. Raad wants the children be happy, and I also know that you, in our group, it was important for you too that other group members were happy. So että ihmiset ovat onnellisia. Some science they say monkey is a human, but this monkey is transferred from this to that. So you consider monkey is a human. So why don't you respect the other people? They are real human. They talking, they feeling, they looking, they thinking. You know. So let us be one in this world and live our life in joy and happiness and sharing everything in this world, right? So this is the life. I think about this way. Eli ollaan samanlaisia ihmisiä ja toistemme kunnioittaminen ja täällä elämässä toisten auttaminen ja näkeminen yhdenvertaisena, equal. Niin mäkin ajattelen, että meillä on aina paljon enempi asioita, jotka meitä yhdistää, kuin niitä, jotka meitä erottaa. Että elämä on kaunis ja paljon on hyvää. Life is beautiful and good, and we have more things what connects us than separates us from each other. Kyllä. Actually, colonialism make all of these different between people because of their selfish things to get everything from this country. They destroy everything just to win their gold or petrol or something. So this is a politic things to make people different from this to that. Joo. No entäs Nora? Elämän tarkoitus. Koska minä olen mummi, minulla on 4 lastenlapset. I like to have a small nursery or päiväkoti. I like to take care with the kids like Raad. Yeah, because I love the kids so much. Also, You will help me in my... Yeah. Really, I like this. And I was sharing as teacher assistant in Millaisen for 1 year in the school, in Finnish school, to help all the refugee, Iraqi, African, Syrian refugee from Afghanistan, all over. So I help them because I speak English with them and Arabic with the Arabic. So it's easy to learn Finnish language. I think the best thing or the best sign of that the love and the forgiveness. This is very good. You must forgive all the people and you deal with them in respect way, in polite way, in kind way. So this is good. Haluatko sä sanoa tuon vielä tähän, että käännän sen verran suomeksi, että Nora sanoi, että rakkaus ja anteeksianto ovat tärkeitä asioita, kunnioitus meidän kaikkien ihmisten keskellä. Mainitsen sen, että Nora on tehnyt vapaaehtoistyötä punkalaitumella auttamalla pakolaislapsia koulussa. Siellä on ollut arabiankielisiä ja darinkielisiä ja Afrikasta lapsia ja ollut siellä apuopettajana. Ja Noran toive olisi perustaa pieni päiväkoti, koska Nora on mummi, Noralla on 4 lastenlasta ja Nora rakastaa paljon lapsia. Ja Nora, haluatko sanoa jotakin vielä arabiaksi tästä rakkaus ja anteeksianto, love and forgiveness? Something in Arabic? أحب المحبة، نحب الآخر، المسامحة، العفو، المغفرة. إنه إذا إنسان خطأ بحقك تسامحه، دائما مبدأ المسامحة، لأن الله دائما يسامح والله كبير يسامح، فلازم إحنا إننا نسامح. Haluaako joku vielä sanoa jotain? احكي بالعربي اي شيء. And you want to say something? Are we ready now? in Arabic. If you want to say something. طبعا احنا تخلص هاي المرض اللي كورونا اللي صار هسه ويحفظ هذا البلد اللي احنا بيه ويحفظ طبعا بلدنا ويحفظ عوائلنا
ويحفظ كل أحبائنا، ودائما احنا نريدهم داير مدايرنا، ودائما يعني احنا مشتاقين كنا قبل نلتم ببيت واحد ومكان واحد وناكل سوا، بس هسه فقط بالانترنت نشوفهم. يعني اتمنى تخلص هذا الامور ونعيش حياة سعيدة بهذا البلد، وبلدنا يعمل امان ويعمل استقرار باي بلد بحرب وبفيروس. Hei! Kiitos meidän ihanalle studiovieraille. Tämmöinen keskustelu tänään on ollut todella suuri kunnia kuulla näitä ajatuksia ja tavata teidät tässä. Ihanaa, että tulitte. Kiitos. Ihanaa sinne kotiin. Teille terveisiä kaikille, jotka olette ollut mukana tai katsotte tämän tallenteen vähän myöhemmin. Tämä löytyy Marhabanin sivulta. Maaliskuu päättyy. Huomenna alkaa huhtikuu. Huomenna on muuten sitten, hei muistakaapas huhtikuun 1st of April means it's Fool's Day, or what is it called? Fool's Day, aprillipäivä. Ja se tarkoittaa, että you can fool your loved ones. You know the idea? Joo, aprillipäivä suomeksi. Ja että olkaa varovaisia. Be careful tomorrow. Ja me toivotetaan hyvää pääsiäistä. Happy Easter. Siunattua pääsiäistä kaikille. Joo, Alikin täältä kiittää ja sanoo terveisiä. Ihanaa. Oliko Ali minun naapuri Ali? Ei ole naapuri Ali, on eri Ali. Naapuri Alillekin terveisiä. Niin, kaikille. Kyllä. No niin, hei. Sanotaan kiitos kaikille. Moi moi. Syvä